DSF long live, long live, long live. DSF long live, long live, long live. DSF 你好起来，你们好我是上海。DSF 你好起来，你们好我是上海。DSF long live, long live, long live. DSF long live, long live, long live. 去那个去那翻那个翻那些那个苏奈，个苏奈，个苏奈。去那个去那翻那个翻那些那个苏奈，个苏奈，个苏奈。11 December, back there. 11 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 December, back there. DSF long live, long live, long live. Ini kalau no, sini India government, desi no, oi, macam ni. Sengnya su, tay DSF, sengmono notice accept kami ya. Agak tu siapa itu mana? Apa siapa? Kayaknya berok aja. Amal tahu accept kaya, semula kaya. Amal bagai himba. Karena notice jadi siapa talung kangkai, ba implement kangkai. Amal sini notice ni, jatuh state tu na. Sini je, hayung je, bukan jangan lagi. Indigenous people orang bagai belai saya. Amal bagai himba, kamu mah bayar ni je berok hanya rok. Semua cari gitu. Kamu bebak di gitu semua. Menangis si banyak, mana bagus, mana tahu opus kaya dong, semua opus dia borok, macam di pil kaya sepunto, semua opus kaya dong naik, amun si DSF tadi suai, semua lagi jago, semua kaya dong. Ini silmong apa? Ani silmong ke DSF Vice President pintu jago mah, Central Committee. Mana kok, jen saya mana ini hai calo, 2019 no Indian government Rajya Sabha kaisa CAB mungti kaisa bill borok tuh pas kali mana? Omo cile kaisa bill ya, omo kaisa marok to kaisa virus ay poison. Jada sini tiprahan ilu korong no, te ente notice ni borok no, demolish kanya ni, number songka kom irna ni. Omti hai kaisa virus borok tiprahawa implement kaya thangka, implement kaisa peka. India borok kaisa bill tu mani, Indian government. Jing obono seda hunyo. 2019 इसमें ताबसु जरूर डिमांड खाई दंगो जे सीए नो तिप्रा इम्प्लीमेंट ता खाई सीए नो रिपील खाइना बगे जों डिमांड खाई दं माने फेबा बेले का खामो ओ सीए नि मुभमेंट खाइना थाङै नो चिन तिप्रा हावा चिन तिप्रा सारो चिन डीएसएफ नि प्लेटफर्म जों मुभमेंट खायो सिलाइ गुलि बनो जों खमजाखा थ्री पन्द जों यरखा ओ सीए नो जों कासना थाङै फेबा इंडियन गवर्नमेंट तागबो चिन खरांनो थांनायाखौ इंडियन गवर्नमेंट तागबो सिरिं जदि से इंडियन गवर्नमेंट चिन सीए नि मुभमेंट borok jadi Asia no repeal kaya angkai Asia no pisah angkai jeng DSF rok jeng nesu baik kedalai jeng tiap konten movement kena jeng ready dong. Apa sih cara kaya no ini to jeng black de ente notice no kaya dong observing kaya dong nesu baik ringjak angkai jeng seraptara black de kaya pere sini black de no jeng orang masak mai. CA waisa parliament implement thangja passing thangja abon te se borok reveal bhaji kaya যদি রিভিল খাইনা হাঙ্গাই যেহেতু যে লামাতি বড় অফ বিল ন পাস খালাইকা আর লামাতি ন বড় তেসা হাউজ মেজরিটি ভোট বাই বড় অফ বিল ন তেব রিভিল খাইনানি আবো বং ইয়াগো আ পাওয়ার দङ যেহেতু जों साइमानो सीए सिमिया दिफ्राव गोबांमा बिल जों DSF र फरांथि हाय आफा हाय बिल दङ जों DSF र फरांथि हाय आफा हाय दङ जों उइद्र खारिगा दिफ्रानि तो अमो हाय सीए न जों खाख्लायो दिफ्रा हानि लुकराव जों थानसा तखा हांगाय जों DSF नि जों DSF नि प्लेटफर्म तिनो DSF नि तुजुन माबोनो जों दिफ्रा हानि सीए न जों रिपिल खारिबाना जों खाख्लायो दिफ्राव तो सीए इम्प्लीमेंट एडिसी एरियाव सिंयान छौ जनरल एरियाव तंगनाय दाबसु जरा सीए नि बिसिंते बुसुक बरनो सिडेन्सिप रुजाखा बा बुसगांगो बुसुकनो रुजानाय आबरनो कोनो तथ्य जना हाका एग्जेक्ट दातो बसि याव ग्रेको फरक बुसुन रिजाका फेबा कायसा ककाजा कासाओ सीए एडिशन इम्प्लीमेंट अंगला ठीक आसा बसिन DSF नि मुभमेंट खाइनो जों एटलिस्ट एडिशन जों बानथि दुइ मांखा किन्तु कखांगा हायसि एडिसी कि तिफ्रानि बायरा दिबा
এডিসি bo tiprani bisingono na edisi ni kuno ari tabu khajak edisi ni ari taksu dorti khajak ya kongga hangkai Indian government tai Tripura government bahike borok guarantee saiman je edisi o kuno buini bosoni borona CA rijak la khnai omo belak proshno kotor ngi ngomono sanai jehetu edisi tiprani bisingo khobdali dongoba jeng saimano edisi klai angna fiaba jeng edisi bo tiprani bisingono dongo jeng amono jeng secure feel khaya aba bagai jeng CA no tiprani dipil khainan jeng kisanani jeng reject khlai omo hai ek rona jeng bosimaya ari kokau se dabsu jara CA ni bising tei 2014 nimite implement nai blabo to busuk borongno citizenship rujak khatai busuk rujana thangni dong abo no dango data collection thake Jin thani omo accurate jeta jeng maya ko oni mano jini process toli dong jeng RTI khlai dongo buskang khalo amoni full data jeng phainai afro jeng press meet ni phasi bising dino jin Tripura khani lukorongno jeng saklainai Tripura ho khorok busna CA rijaka jini omoni process toli dongo jeng RTI khai dong ambai আপনারা জানেন সেম 2019 এর 11 ডিসেম্বরে আজকের এই দিনটিতেই সিএ রাজ্যসভাতে পাস হয়েছিল ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তো সেটার বিরুদ্ধে আমরা তখন আন্দোলন করেছিলাম সেই বিলটির বিরুদ্ধে তো যাই হোক তবুও ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট সেটা পাস করে নেই তো তার বিরুদ্ধে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক আন্দোলন করেছি বন্ধ দেখেছি এবং তবু ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট সেটা আমাদের এগেনস্টে গিয়ে সেই বিলটাকে ওরা পাস করে নেই তো তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা আবার সেই বিলটার এগেনস্টে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ব্ল্যাক ডে পালন করছি নট অনলি ইন ত্রিপুরা এন্টায়ার নর্থ ইস্ট নেশোর সাথে আমরা মিলিতভাবে আমরা এই ব্ল্যাক ডেটা আমরা আজকে পালন করছি যেটা আমার নাম মনীষ দেববর্মা TSF আগরতলা টাউন কমিটির প্রেসিডেন্ট